کسی که به اشتباه راه داده است بخشیدن ممکن است، ولی کسی که خیانت کرده است بخشیدن نخواهد شد. منبع‌های اطلاعات رسان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی خدمات مخصوص کشور مسلمانان به تاجیکان معلوم برای به راه ماندن فعالیت گسترده تبلیغاتی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی هیچ مقدار مبلغ را دریغ نمی‌دارند. سال 2017 این کشور برای تأسیس شبکه تلویزیونی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی با آن 1,200,000 دلار آمریکایی جدا نموده بود که توسط آن نهضتیان ماجراجو از مناطق اروپا فعالیت استودیوی تلویزیونی صدای مردم را به راه ماندند. اخبار.com. سلیمов Мирзо Содиқович، تخلصش میرزای سلیمپور، سنه تولدش 2 دکبر سال 1969، زاده شهر حصار، ملتش تاجیک، معلوماتش عالی، ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان، عائله‌دار، صاحب 4 فرزند. سالهای 2000-2016 خبرنگار رادیوی آزادی در شهر پراگ جمهوری چخیا، روزنامه‌نگار ناکام، اغواگر، دسیسه‌باز، خلاب، ناشکر و خودستا. بنابر یک طرفه منفعت‌جویانه و غیر خالصانه انعکاس نمودن رویدادهای مهم و صادق نبودنش و پرینسیپ‌های اصلی ژورنالیستیکا از رادیوی آزادی رانده شده است. پس از رانده شدنش از رادیوی آزادی سال 2016 بر راهنمایی و سرپرستی راهبری تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی کبیری سامانه ترغیب کننده عقیده تروریستی اخبار.com را تأسیس و با آن راهبری می‌کند که آن پر از جانب کشور مسلمانی برای ما تاجیکان معلوم مبلغ گذاری می‌گردد. در ترغیب و تشویق عقیده‌های مفکوروی این تشکیلات تروریستی سهم گذاشته مسئول بخش اطلاعاتی عقیده‌های تروریستی میباشد. با حلنامه سود عالی جمهوری تاجیکستان از 18 فوریه سال 2020 اخبار.com همچون سامانه با تشکیلات‌های تروریستی خدمت کننده و قنات اطلاعاتی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی اعتراف گردیده فعالیتش در قلمرو جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است. در بین همکارانش همچون شخص غیبتچی، لگنبردار و چاپلوس و خوشامدگوی معرفی گردیده بود و از این رو همکاران سلیمپور و شوخی‌آمیزانه بین خود نازدانه جانانه نام گرفتند. چنانه که پدر کمونیستش رفیق سلیمов سنگک نام داشت و پس از ظهور دوباره باسمچیان نهضتی سال 1992 نام خود را رسما به صادق یعنی صادق باسمچیان نهضتی عوض کرد. راست میگفتند که خون سوی خون میرفته است و امروز میرزای سلیمپور از پای عملی سازی همان طرح اولادانش که از راهبر باسمچیان خراتگین فضایل مخصوم ریشه گرفته است توسط سامانه تشکیل نموده‌اش اخبار باسمچیان و نهضتیان شده است. میرزای سلیمپور اگنت خارجی. وقت داوری افشا کننده همه اسرار نهفته، حادثه و واقعه ها، نقشه و نیت ها در همه دور و زمان ها بود و هست. تنها وقت به فرضیه و تخمین ها، گمان ها و نگرانی ها با دلیل های معتمد پرده از روی ناعیانی ها گرفته تاریخ را با اصلش بازگوی همگان می نماید. میرزای سلیمپور که می خواهیم چند سطر در این مطلب نسبتش آشنا سازیم یکی از چنین اشخاص است که با تمام تلاش های پنهانداری روند حیات خصلت و سیرتش را روی آب برآورد. حتی باور کردنی نیست که در پیراهای گام گذاشتهش دیده و دانسته قدم گذاشته باشد. لیکن چه چاره؟ واقعیت این است که او راه راست را گذاشته همه روزه در باطلاق عملهای خود چقرتر غوطه میزند. چرا؟ کی او را با این کارها وادار کرده است؟ اعتقاد یا افراطی بودن؟ از روی نوشته و انتشارات اخبار.com سامانه آزاد به نظر می رسد. لیکن از دلار و یورو غرب تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی و هدایتگر و مبلغ گذاران آن آزاد نیست. یک جزء ساخته نیرنگ اطلاعاتی و سفارشی می باشد که مثل تمام رسانه‌های همسانش مقابل ساخت کنستیتوسیونی و ارزش‌های ملی تاجیکستان سنگ می‌پرتاید. سلیمپور در جامعه از احترام برخوردار نیست. آبرو در خدمت به خلق خود کسب می‌گردد. به مثل همه ما زندگی کردن می‌خواهد. برای زندگی باشد پول لازم است. یکی در مهاجرت،
دومی در صحرا، سومی در مکتب، چهارمی در بازار و دیگری با آبله دست روزگار میبرد. سلیمپور هم کار میکند. خبرها را از کل و کور جمع میکند، با کار کرد کمی مبالغه، تحریف و ضم کردن آهنگ ماجرا میفروشد. خوراک پختهش با نمک نهضتی، دیدی نهضتی آماده و پیشکش کرده می شود که زهر تنش شده است. محض با اغوا اندازی و دروغگویی نسبت وطن خیش پول می یابد. امروز نیز در حرکت‌های میرزای سلیمپور و یکی از همدستانش سید یونس استرفشانی که از یک خزینه پول میگیرند، کمبودی به مال بازار تبدیل داده شده است. خود را چارجی حقیقت می حسابند و در محور فعالیت خود مبارزه را بر ضد منافع ملی و نگاهبانی خلق و ملت خیش قرار دادند. رفتار و عملکردهای میرزای سلیمپور را میتوان از دو نگاه تحلیل و بهاگذاری کرد. یکم، نامبرده به نسل نو شامل باشد هم از زاویه جوهری مغزی نتوانسته است از اسارت اندیشه های جاهلانه اصل خیش رها یابد. او اندیشه بازگشت بر اصل خیش را درست درک نکرده، جنبه منفیش را شعار کرده است. با سواد و دیپلم دنیوی از آغاز کارش پیروی اندیشه های افراطی و پیران این اندیشه را اولاد دانسته است. البته با سلاح نه، با قلم. از همان سالهای 90 با تبلیغ نسل دوم بسمچی ها نهضتی های تازه ظهور شروع کرد. با آنها میدانداری میکرد. کارنامه های آنها را که کشتار و سوختار، غارت و نیز کردن همه نشانه های دنیویت پیش از همه معلم بود، رسانه‌ای میکرد و تحسین میخواند. چون افراطی ها با شکست مواجه گشتند، او نیز در قطار آنها تاجیکستان را ترک کرد. بعد آغاز دوره نوی فعالیت تروریستان نهضتی در اروپا، میرزای سلیمپور که تا این دم در رادیو آزادی فعالیت داشت، با بهانه جور نآمدن با همکارانش از رادیو آزادی رانده شد و سامانه اخبار کام را تأسیس داد. البته با مبلغ گذاری سرپرستان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی از غرب و شرق. اکنون چند سال است که با پخش و نشر تحلیل و اطلاعات و خبرهای اغوا انگیز و بردروغ می‌خواهد که در جامعه تاجیک شعله نفاق را برانگیزد. تکرار مقاومت‌های نوی شهروندی را وظیفه و رسالت خود و همدستانش می‌داند. دوم، فعالیت میرزای سلیمپور را میباید از نگاه قانون تحلیل و بهاگذاری کرد. همچون اگنت خارجی در دیگر کشورها از جمله در فدراسیون روسیه 25 نوامبر سال 2017 قانون درباره واسطه‌های اخبار عامه قبول گردید که در میان جامعه با قانون اگنت‌های خارجی معمول است. یعنی از نظر قانون درباره واسطه‌های اخبار عامه هم میرزای سلیمپور و هم آن شهروندان تاجیکستان که برای معلومات ارسال می‌دارند اگنت خارجی دانسته می‌شوند. میرزای سلیمپور علاقه بیش از 20 نفر ساکنان جمهوری را در فعالیت جنایت آلوده خیش شریک کرده است. از جمله برای دسترس کردن معلومات‌های تحریف کننده واقعیت، بردروغ و هنگامه‌ساز از حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری با منبع‌های تاجیکستانی خود توسط 111 عملیات معین شده بانکی مبلغ 21681 دلار ایالات متحده آمریکا را ارسال نموده است. مبلغ‌ها توسط بانک‌های اسخاتا، ایمون اینترنشنال و صاحبکار بانک انتقال یافتند. در اکثریت حالت‌ها برای پوشیدن نگاه داشتن شخصیت خودش، همچون خریدار خبرها او مبلغ‌ها را توسط همسرش قاسم و نظیر بیبی سنگین مرادونا و پسرش بختاور میرزا بیشتر از چخ انتقال داده است. حالت‌های انتقالیابی مبلغ‌ها توسط بانک‌های روسیه نیز موجود هستند. اینجا ما مبلغ‌های توسط سیستم‌های اینترنتی کیوی کشلیک، وبمانی و غیره را به حساب نگرفته‌ایم. برای تقویت گفته‌ها می‌توان چند منبع فعال‌ترین سلیمپور را آورد. فاضلوف خورشید سنگینویچ، سال تولدش 1985، زاده و استقامت کننده شهر پنجکین، روزنامه‌نگار. از میرزای سلیمپور در دوام سالهای 2017-2019 هر ماه از 70 تا 240 دلار ایالات متحده آمریکا جمع 27 مراتبه و در مجموع 3910 دلار ایالات متحده آمریکا گرفته است. اسماعیل و سعادت اسلامовна، سال تولدش 1995، زاده و استقامت کننده ناحیه اشت،
рӯзноманигор аз Мирзои Салимпур ба номи худаш дар 11 ҳолат $1670 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дарёфт кардааст. Маҳмадаминов Шаҳриддин Сайдуллоевич, соли таваллудаш 1980, зодаи ноҳияи Қабодиён, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, 5 маротиба ба номи худаш, 3 маротиба ба номи ҳамсараш, 4 маротиба ба номи хоҳарзодааш дар маҷмӯъ $1380 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гирифтааст. Аъзамов Фурӯзон Охонович, соли таваллудаш 1989, зодаи деҳаи Хушакати ноҳияи Айнӣ, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, рӯзноманигор, тибқи маълумотҳои бонкӣ аз ҷониби Мирзои Салимпур дар 12 ҳолат ба маблағи $1260 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гирифтааст. Азимов Рустамбек Ҳикоятлоевич, соли таваллудаш 1990, зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Хонақоҳи ноҳияи Ҳисор, хабарнигор, номбурда барои маълумотҳои ирсол намуда бевосита худаш ва тавассути ҳамкасбонаш Давлатова ва Раҷабова 9 маротиба дар маҷмӯъ $1240 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз Мирзои Салимпур гирифтааст. Давлатова Маҳина Сайҷафаровна, соли таваллудаш 1981, зодаи шаҳри Ваҳдат, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, хабарнигор, аз ҷониби Мирзои Салимпур 7 маротиба дар ҳаҷми $1220 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико маблағгузорӣ шудааст. рӯйхати мазкурро метавон давом дод, аммо барои тасдиқи гуфтаҳои болоӣ фикр мекунем ҳамин кофист. тибқи сархати 4 моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма рақами 961 аз 19 марти соли 2013 зери мафҳуми аккредитатсия номнавис шудани намояндагони воситаҳои ахбори омма дар мақомоти давлатӣ ё ташкилотҳои дахлдор аввал барои дастрасӣ ба иттилоот ва баъдан интишори он фаҳмида мешавад. яъне дар ҷумҳурии Тоҷикистон кадом рӯзноманигоре ки ба манфиати ягон расона маълумот ҷамъоварӣ мекунад, бояд худро ҳамчун намояндаи ҳамин васоити ахбори омма ҳатман аккредитатсия намояд. ягон манбаи ахборком аккредитатсия надорад ва онҳо ба таври пинҳонӣ маълумотро гирд оварда ба Мирзои Салимпур мефиристанд. ин дар ҳолест ки қисми 2 моддаи 3 ҳамин қонун озодона ҷустуҷӯ, дастрас ва паҳн намудани ахбор, изҳори ақида ва паҳн намудани онҳоро дар матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма танҳо дар шаклҳои муқаррар намудаи ҳамин қонун иҷозат додааст. ғайр аз ин, дар ҳар як шартномаи пинҳонии Мирзои Салимпур бо сарчашмаҳои иттилоотиаш ошкоро зери по кардани талаботҳои қонун дида мешавад. чунончи қисми 2 моддаи 24 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон талаб мекунад ки дар матни шартномаи меҳнатӣ бояд 18 масъала ҳатман пешбинӣ карда шавад. лекин омӯзиши шартномаи ба имзо расида байни ахборком ва рӯзноманигор Давлатова Маҳина Сайҷафаровна аз 1 феврали соли 2018 нишон медиҳад ки дар он 5 масъалаи талабнамудаи кодекс сарфи назар шуданд. аз ҷумла суроғаи ҷои истиқоматии доимӣ, рақами мушаххаси андозсупорандаи корманд, муҳлати шартномаи меҳнатӣ, ҳуқуқҳои корфармо ва корманд, тартиби тағйир додани шартномаи меҳнатӣ ва рақами тартибии шартномаи меҳнатӣ вуҷуд надорад. аз ин ҷо бармеояд ки якум Мирзои Салимпур шартномаро бемувофиқа бо маблағгузоронаш ба имзо расонида рӯзноманигоронро аслан ба ҳайси сарчашмаи маълумот истифода мебарад, на ба сифати корманди касбӣ. дуюм, дар воқеъ Мирзои Салимпур имконоти рӯзноманигоронро дар мақсадҳои ғаразноки худ истифода бурда дар сурати пеш омадани ягон ҳодисаи нохуш ва нофаҳмӣ ба осонӣ метавонад аз онҳо даст кашад. дар баробари ин Мирзои Салимпур тариқи интиқоли пинҳонии маблағҳо рӯзноманигоронро ба вайрон намудани сархати 7 қисми 1 моддаи 19 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳрик додааст. андозпоранда ба сифати андозпоранда дар ба ҳисобгирӣ гузошта шавад. рӯзноманигор моҳиятан намояндаи ҳамон табақаи ҷомеае ҳаст ки фаъолияташ ошкор буда камбудию нуқсонҳои давлату ҷомеаро ошкор ва дастраси омма мегардонад. дар мӯътамад будани иттилооти ӯ ва умуман тамоми паҳлӯи фаъолияти касбиаш набояд ягон шубҳа бошад. агар шахс дар қонунӣ будани амали худ мӯътақид бошад, ҳеҷ гоҳ аз қонун намегурезад. дар рафтору кирдори Мирзои Салимпур ва манбаъҳои ӯ бошад, ошкоро ба назар мерасад ки ҳадафи аслиаш дигар аст ва мехоҳад зери пардаи фаъолияти бошарафи рӯзноманигорӣ ниятҳои бадхоҳонаи худро алайҳи миллати тоҷик ва давлатдории миллии он амалӣ созанд.
روزنامه‌نگاری خیانت‌پیشه ناخلف تیشه بر رشه خود می‌زند. گذشته از این با برادرانش دائما در اضطراب قرار داشته با آنها باری هم دستیاری نکرده است. برادرش الهام سلیمов در صفحه فیسبوک خود نسبت رفتار و کردار و عملهای بدکردارانه و اغواگرانه او نوشته است: تو بدان که محض بیناموسی تو سبب اساسی مرگ پدر و مادرمان شد. بیا یک مرتبه تحلیل میکنیم که برند میرزای سلیمپور به خاندان ما شخصا به من و وطنمان تاجیکستان چی سود یا زیان آورده است. یکم، رحمتی پدرمان اعضای بیوروی ناحیوی حزب کمونیستی بودند و راهبر دوم ناحیه از پشت تو چگونه سرخم بودند. دوم، در بدر خوابگاه‌های دانشکده و دانشگاه‌ها برای زبان تاجیکی به میتینگ برایت گفته گشتی، ولی چرا امروز فرزندان خودت زبان تاجیکی را که زبان مادریشان است نمیدانند؟ سوم، با نوشته‌های اغواگرانه تو ضد راهبریت همان وقته جمهوری پدرمان را از کار راندند. چهارم، در میتینگ 20 نفره بلیت کمسمالیت را سوزاندی، زیرا تو 2 مرتبه با دستگیری همین کمیته کمسمالی ناحیه به استراحتگاه ارتک رفته بودی. پنجم، در روزنامه چراغ روز درباره استاد پدر علاءالدین اوراقوف و جورابک مرادوف مقاله تنقیدی نوشته که آنها دوستان خاندان خاله هم بودند. ششم، ماه یکم خانه‌دارشویت در پیش همه ما به مادرمان گفته که من زنم را برای شستن لباس شما نگرفتم. هفتم، درباره مشاور پرزیدنت تاجیکستان رحمان نبیوف مقاله نوشته که چی گپ‌های پدر به تو نگفته بود. هشتم، در وقت پیدا شدن دو میدان نوشته که مردم کلاب در دست شعار نیست باد اسلام را دارند، حالان که این شعار نبود. دروغ نوشته، یعنی دو میدان را با هم شورانده، 200,000 نفر قربان شد. چرا امروز درباره این عملت نمی نویسه که با اغوای من 200,000 نفر کشته شدند؟ الهام درد و علم زیادی را در این صحیفه نگاشته است، ولی ما با همین اکتفا میکنیم، زیرا در عرفیت میگویند آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. اظهارات مرکز مطبوعات پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان وابسته به بسته شدن سامانه اخبارکام www.akhbar.com و نهضت.ru www.nahzat.ru که غایه‌ها و عقیده‌های افراطی تشکیلات‌های ممنوع و تروریستی و اکستریمیستی پیمان ملی تاجیکستان سابق حزب نهضت اسلامی را با انتشار مقاله و مطلب‌های مغرضانه پهن می‌نمایند سر وقتی میباشد. ساکنان کشورمان از این اقدام الکی آگاه هستند و درک نمودند که منبع‌های اطلاع رسانی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی از قبیل سامانه‌های اخبارکام، اصلاح نت، پیام نت، کیمیای سعادت و وستاگ نیوز افراطی و ممنوع میباشند. به دقت همه شهروندان داخلی و خارجی کشور رسانیده می شود که دانسته باشند در صورت همکاری و مساعدت نمودن به سامانه‌های اینترنتی اخبارکام، رسانیدن معلومات‌های اغواانگیز ضد منفعت‌های ملی، شخصان دست داشته مطابق ماده 307 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری جنایتی کشیده می شوند. کیمیای سعادت برهانوف یونس عباسویچ، تخلص‌هایش کوری یونس و سعید یونس استرافشانی. سنه تولدش 13 اکتبر سال 1969. زاده شهر استرافشانی ولایت سوق. ملتش تاجیک، عائله‌دار، صاحب 2 فرزند. از سال 1995 در شهر قم زندگی دارد. ختم کرده و مدرس پایگاه تعلیمی دینی امام خمینی شهر قم و راهنمای انتقال‌دهی جوانان و نورسان شهر استرافشان برای گرفتن تعلیمات افراطگرایی در مرکزهای کشورهای اسلامی. یکی از دشمن اشد ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان در هیئت ریاست عالی تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی سال 1993 با جرم پیشبرد فعالیت تروریستی از جانب سود ولایت سوخت به مهلت 5 سال محکوم گردیده سال 1995 با تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از محبس آزاد شد. سعید یونس استرافشانی همزمان از سال 2008 در بخش اتحاد اسلامی که روحانیان شیعه را آماده می‌سازد فعالیت می‌نماید. او شخصاً مذهب شیعه را قبول کرده، با ترجمه و نشر کتاب‌های مذهبی و افراطی مشغول می‌باشد
و سیاست گسترش عقیده‌های این مذهب را در میان اهالی تاجیکستان، افغانستان، آسیای مرکزی پیش میبرد. البته عملهای ماجراجویانه‌اش سر خس تاثیر ندارند، ولی مردم را این دلیل ناراحت نموده است که او با انتخاب لقب استرافشانی به نام شهر باستانی استرافشان اسناد می‌آورد. استرافشانیان امروز و دیروز سید یونس برهانوف را خوب می‌دانند. بابای سید یونس برهان در زمان دشوار، قحطی و گرسنگی که مردم نان خوردن نداشت، وظیفه مدیر انبار را اجرا می‌نمود. با اقتضای نفس بد گندم می‌دزدد و به خاطر روپوش کردن افعال ناجا انبار را آتش می‌زند. برای این عمل او را حبس و به مهلت 10 سال به سیبیر بدرقه می‌سازد. میوه از درخت دور نمی‌افتد. پدر سید یونس عباس نیز میان مردم استرافشان با اسب دزدی شهرت دارد. اگر در استرافشان پرسید که پدر سید یونس کیست، همه با یک آواز میگویند عباس اسب دزد. پدر چگونه پسر نمونه، میگوید مقال مردم. پس از شرمندگی اویله برهانوفا به شهرک پرولتار ناحیه پرولتار حاضر ناحیه جبار رسولوف کوچ بسته در آنجا نیز از سبب به مراسان آمدن با همسایگان و با بهانه دعاخوانی رسیدن به عزت نفس زنهای بیمار و احتیاجمند رد معرکه شده، بعد چند سال باز به محله باغات شهر استرافشان برگشته می آید. سید یونس که از کم سوادی نتوانست تحصیل را در آموزشگاه کسبی ادامه دهد، راه آسان را انتخاب می نماید و از برکت زمانه مولا می شود. او با فریب دختر استادش مولا معروف را بزنی می گیرد و همسرش را به توده تندگرایان سلفی جلب می سازد. این زن ساده فریب خورده در همسایه کشور تاجیکستان به محبس افتاده، در غربت دور از فرزندان غم بیمار در زندان جان می دهد. تا حال خویش و تبار این زن به دام فریب افتاده در جستجوی برهانوف هستند که با لقب کوری یونس هم مشهور است. فتنه های سید یونس با این انجام نمی آمد. او با فریب سنگ و سمیه 17 ساله ساکن استرافشان را برای تحصیل به شهر قم می برد. هنوز زمانی در زندان بودن زن اولش این دختری در مسافرت تنهای و رهگم زده را با وعده خانه آباد و زندگی خوش به نکاح خود می درآورد. 1 سال با او زندگی کرده صاحب دختر می شود. مدت پس سید یونس از سمیه هم جدا می شود. حالا این زن با کودکش بی صاحب و حیران و سرسان و سرگردان است. سید یونس مولا معاب هنگامی در تاجیکستان بودند به تجارت مواد مخدر مشغول شده، با 1000 نیرنگ خویش و تبارش را هم به این کار سفربر نمود. استرافشانی دزدزاده است که دادر و زنش با جرم دست داشتن در خرید و فروش مواد مخدر در خارج مملکت به محکمه کشیده شدند. به خاطر پول و ثروت برادرش برهانوف یوسف عباسویچ را به قاچاق مواد مخدر جلب کرد و آخرین بیش از 5 سال پشت پنجره زندان قرار داشت. برادر دیگرش برهانوف منصور عباسویچ را برای تحصیل به مازندران فرستاد که سال 2002 با جرم دستداری در جنایت‌های با اکستریمیسم علاقمند با مدت 12 سال از آزادی محروم گشت. بعدتر عفو گشته باشد هم با قاچاق مواد مخدر دست زده بار دیگر به زندان افتاد. برهانوف یونس پس از مکتب میانه در کشورهای خارجه شهر دمشق سوریه همچون مبلغ عقیده‌گرایی، مذهب‌گرایی و سیاست ماجراجویی گشته است. او در همراهی با یک چند اشخاص جنایت پیشه از جمله رئیس تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی کبیری و یک چند نفرانی که در جستجوی جنایتی قرار دارند میخواهند طریق شبکه اجتماعی فیسبوک، صفحه شخصی اینترنتی کیمیای سعادت، برنامه تلویزیونی پرشا تیوی، کا پلوس آتش جنگ سوریه و عراق را به تاجیکستان آورند. داداجان عطاالله که یک وقت دوست نزدیک استرافشانی بود، در شبکه اجتماعی فیسبوک مواد به تب رسانید که درباره سابق دوستش استرافشانی حکایت میکند. مواد چنین است: 2 برادر منظور سید یونس استرافشانی و برادرش محمود خان برهانوف با بسیار آدمان زنگ میزنند و آنها را تنبیه میدهند که چرا به داداجان عطاالله لایک ماندی یا شرحی نوشتی.
ва аз ҳама қизиқаш ҳушдор медиҳанд ки касе бо додоҷон атауллоев пайвандад аз кӯмакҳои кишвари мусулмонӣ ба тоҷикон маълум маҳрум мешавад. ман ҳарфе надорам. шояд баъди ҷудоӣ бо ман онҳо касир ё хазинадори хадамоти махсуси кишвари барои тоҷикон маълум шуда бошанд ё дар вазорати умури хориҷӣ ва ё вазорати иттилоот ба кор пардохта бошанд. дар тамоми навиштаҳои худ Саид Юнуси Истарафшанӣ аз ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд. додоҷони Атаулло дар навиштори худ дар робита ба ин масъала чунин иброз намудааст: аз рӯи эътирофи худи Истарафшанӣ ки гуфта буд бобои ман босмачӣ буд, чӣ гуна одам будани ин ҷонвар дақиқан муайян мешавад. ақаллан ба ёд биёред далелҳои таърихие ки дар китобҳои бузургвори миллати тоҷик устод Садриддин Айнӣ дар бораи босмачиҳо омадааст. баъд онро ба ақидаву биниши ин пасмондаи босмачиҳо муқоиса кунед. Саид Юнус сардабир ва масъули умумии сомонаи ифротгарои ихтилофангези кимиёи Саодат мебошад. сомонаи кимиёи Саодат соли 2008 аз ҷониби хадамоти махсуси кишвари мусулмонӣ ба тоҷикон маълум зери суроғаи www.kemiasaadat.com таъсис ёфта маблағгузорӣ мегардад. аз соли 2015 дар нишонии www.ksaadat.com бо забони тоҷикӣ маводҳоро ба нашр мерасонад. моҳи декабри соли 2016 расман бо номи шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Бурҳонов Юнус Аббосович Саид Юнуси Истарафшанӣ дар суроғаи электронии IP адрес 192.0.78.25 ба қайд гирифта шудааст. аслан сомона аз қаламрави кишвари ба мардуми Тоҷикистон маълум идора гардида бо таҷҳизоти пешрафтаи техникӣ муҷаҳҳаз мебошад ва ба таври ошкоро фаъолияти тахрибкориро алайҳи манфиатҳои миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои маҷозӣ ба роҳ мондааст. барои ифшо нагаштани макони аслии будубоши муассисон ва корбарони сомона мавқеи ҷойгиршавиашро дар дигар кишвар нишон медиҳад. хадамоти махсуси кишвари мусулмонӣ барои тоҷикон маълум бо бузургманишиниаш танҳо бо фаъолияти як шабакаи телевизионӣ иктифо намекунад. аз ин рӯ онҳо фаъолияти шабакаи телевизионии Кимиё ТВ-ро аз мавқеи кишвари худ роҳандозӣ намуданд ки дараҷаи таъминоти он аз шабакаҳои пешрафтаи хориҷӣ кам нест. чуноне маълум аст, бадхоҳони миллат барои расидан ба мақсадҳои нопоки худ ҳавасмандкунии пулиро васеъ истифода менамоянд. аз ин ҷоз шабакаи Кимиё ТВ дар симои роҳбари он Саид Юнуси Истарафшанӣ ба муаллифон барои таҳия ва ирсоли як мақола ба муқобили манфиатҳои миллӣ равон шуда маблағи муайянро пардохт менамояд. ёддошти тафоҳум байни ду кишвар омили рушди ҳамкориҳои дуҷониба 4 июли соли 2019 ба имзо расида мутаассифона амалӣ нашуда истодааст. новобаста аз имзои ёддошти тафоҳум байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишвари мусулмонӣ ба тоҷикон маълум оид ба усул ва чорчӯбаи ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи амният, сомонаи кимиёи Саодат ва Рисолат.tg фаъолияти иттилоотии душманонаро ба муқобили сохти конститутсионӣ ва манфиатҳои миллии ҷумҳурии Тоҷикистон идома медиҳанд. аъзои ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ Бурҳонов Юнус барои тарғиби идеяҳои ифротии иртиҷоии ин ташкилоти террористӣ талош варзида ҷиҳати амалисозии нақшаҳои душманонаи роҳбарону фаъолони он мусоидат менамояд. аз 12 феврали соли 2018 дар қатори Равшан Темуриён, Темури Варқӣ, Алим Шерзамонов муассиси созмони зиддидавлатии Анҷумани озодандешони тоҷик мебошад. аз моҳи сентябри соли 2018 узви яке аз зерсохторҳои ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ба ном Паймони миллӣ интихоб гардидааст. сомонаи Кимиёи Саодатро ҳамчун расонаи ташвиқотии ин паймони дар асл зидди миллӣ аз мавқеи кишвари ба тоҷикон маълум истифода мебарад. барои анҷом додани ин корҳо Бурҳонов Юнус афроди дорои мафкураи зидди миллӣ ва зидди давлатиро дар сомонаи Кимиёи Саодат ҷамъ овардааст. мақолаҳои нашршуда дар ин сомона мазмуну мундариҷаи муғризонаю иқбоангезона дошта ба муқобили манфиатҳои сохти конститутсионӣ ва миллию давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон равона шуданд. ин фаъолият бархилофи банди Е моддаи 1 ёддошти тафоҳум ва моддаи 33 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма мебошад. аммо ба ҳама равшан аст ки Саид Юнус имрӯз дар хизмати хоҷагони хориҷӣ, доираҳои ифротгароёни бегона мазҳаб ва роҳбарияти ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ мебошад.
و بیرون از دستور و سپارش‌های آنها یگان عمل را انجام نمی‌دهد. خیانت و جنایت‌هایش اساس گردیدند که با قرار سود ناحیه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه از سنه 20 اکتبر سال 2014 برهانوف یونس در دایره پرونده جنایتی تحت رقم 46511 در صادر کردن جنایت در ماده‌های 307 پریم 1 قسم 1 307 پریم 2 قسم‌های 1 و 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده گناهکار دانسته شده با گفتگوی رسمی اعلان گردد. شاعر در مورد محض چنین اشخاص ستمپیشه، ناکام، خیانتکار، اهریمن سریش و غلاممنیش فرموده است: 1000 سال ره است از تو تا مسلمانی، 1000 سال دیگر تا به حد انسانی. اصلاحنет Садруддинов Муҳаммад Иқбол Қаландарович, тахаллусаш Муҳаммад Иқболи Садруддин, санаи таваллудаш 15 май соли 1978, зодаи шаҳри Бохтари вилояти Хатлон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, оиладор, соҳиби 5 фарзанд, аъзои ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ. Садруддинов Муҳаммад Иқбол писари калонии яке аз таъзиздиҳандагони ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ Садруддинов қаландар буда солҳои 1992-97 бо ҳидояти падараш дар пойгоҳҳои омодакунии террористони Наврас дар ҳудуди ҷумҳурии исломии Афғонистон таҳсилоти ифротгароӣ гирифта, пештози мубаллиғони ин ташкилоти террористӣ дар байни ҷавонону наврасони наҳзатӣ шудааст. соли 1997 ба ҷои зисташ баргашта ба таблиғу ташвиқоти ифротгароӣ, нашру бознашр ва тарҷумаи адабиётҳои динии ифротгароии ҳизбу ҳаракатҳои тундрав машғул шуда, яке аз созмондиҳанда ва мубаллиғони ашадии равияи экстремистии салафия дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. аз соли 2009 то 2013 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилоти таблиғотии васатияро роҳбарӣ намуда бо сабабҳои аз ҷониби вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар риоя накардани талаботҳои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон қатъ кардани фаъолияти ин ташкилот тарки ватан карда дар ҷумҳурии Фаронса паноҳандагӣ меҷӯяд. падараш Садруддинов Қаландар бо тарғиби мафкураи ихтилофандозонаи наҳзатӣ соли 1992 мардуми раштабори минтақаи Қурғонтепа ҳозира Бохтарро ба фирори оммавӣ ба он сӯи омму маҷбур сохта, дар шароити Афғонистон тоҷиконро боз ба вахиёчиву ғармӣ, худиву бегона ҷудо ва ҳамаро ба ҳам зид сохт. худиҳоро ба вазифаҳои равғандор дар низоми кӯмакрасонӣ таъин намуда, мардуми гурезаро афгору оворатар кард. ифлосию балвогароӣ ва фисқу фуҷур дар хуни авлоди Садруддиновҳо равон аст. чун мулло Қаландар ҳанӯз соли 1985 бо ҳукми суди шаҳри Қурғонтепа ҳозира Бохтар барои фаъолият ва муносибати ғайриахлоқӣ ва ғайриинсонӣ бо ҳайвони хонагӣ ба 2 соли зиндон маҳрум гардида буд. мулло Қаландар чун ифлосу бевиҷдон буд, бо хости илоҳӣ дар ғарибӣ зору нолон тарки ин дунё кард ва ягон нафар аз наздиконаш, ҳатто писари серҷоғу забондарози беақлаш Муҳаммад Иқбол дар ҷанозаи падараш, падар дар Полша ҷон дод, писар бошад дар Фаронса, ки он кишвар на раводид мехоҳад на иҷозат иштирок накард. магар аз ин гуна ҷазои сахтар мешавад барои мусалмони ҳақиқӣ? хари Исо гараш ба Макка баранд, чун биёяд ҳанӯз хар бошад. писари яке аз асосгузорони ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ умри бешӯри худро сарфи миллаткушӣ ва маҳалгароӣ кард. Муҳаммад Иқболи Садриддин зархариди хоҷагони хориҷӣ, душмани миллати тоҷик аст. чанд далеле аст ки Муҳаммад Иқболи Садриддинро аз ин миллат бегона медонад. якум, мансубият ба доираҳои тунгаро, ифротӣ ва зидди миллӣ дар хориҷи кишвар. дуюм, шарикӣ дар нақшаҳои зидди тоҷикӣ дар қаламрави кишварҳои сеюм. агар дар солҳои 90 ин гуна кишвар Афғонистон буд, ҳоло бинобар тамоёли пулдӯстии ин авлод кишварҳои атрофи халиҷ мебошанд. сеюм, мафтуншавии Муҳаммад Иқболи Садриддин ва атрофиёнаш аз мафкураи ихвонӣ, яъне ҳамон мафкурае ки Доиш ва Алқоидаро ба вуҷуд овард ва Сурияу Ироқро ба хок яксон кард. чорум, мансубияти Муҳаммад Иқболи Садриддин ба ин хокубум боз аз он лиҳоз машкук ва хатарнок аст ки
او چون ابراز دست خواجگان خارجی نشر مواد غرضناک ضد ملی را به زبان خارجی به راه مانده است و چون پایگاه ضد اطلاعاتی رقیبان منطقوی به مقابل دستاوردهای جمهوری دست دارد. پنجم، کودک هوشیار پستان دو ماما را میمکد. محمد اقبال صدرالدین این حالت را عملی میکند، ولی او فراموش کرده است که پنیر رایگان تنها در مشقپک است. به هر حرف و سخن جواب باید داد. چطوره که تحقیقگر کامیلوف در مقاله محمد اقبال صدرالدین بلواگر اشدی و یا زبان گویای جنایتکاران است مینگارد، یگانه فردی که از سر زدن هر نقص و عیب در تاجیکستان طبل شادی میزند و خرسندی میکند، همین محمد اقبال صدرالدین است. فعالیت 3 سال آخر این بنام اپوزیسیونر بدبخت گشته، بیناموس، ناکام و اجدادش در داخل و بیرون نشان می‌دهد که او به طور ناخودآگاه بر ضد لایحه‌های سرنوشت‌ساز ملت میباشد. زیرا خوی غلامی و برده‌پروری چنان در ذهنش نقش بسته است که می‌خواهد همه به مثل آنها زرخرید و غلام باشند. سرکرده سلفی‌های خارجی محمد اقبال صدرالدین در اصل چاکر و نوکر خدمات امنیتی یکی از کشورهای سیوم میباشد و ضمن ارائه گزارش‌ها راست و دروغ را جمع آورده سر اشخاص به آبرو می‌ریزد. 17 январи соли 2017 нисбат ба Садурдинов Муҳаммад Иқбол Қаландарович бо дастрасии моддаи 307 прим 3 қисми 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ таҳти рақами 15393 оғоз гардида, ном бурда аз 6 феврали соли 2017 дар кофтукови расмӣ қарор дорад. Шоир фармудааст: бадбахт агар масҷиди одина бисозад, ҳам тоқ фурӯ резаду ҳам қибла каҷ ояд. зиндониён.ком. Бобоев Абдусаттор Хоҷаевич. Тахаллусаш Махсуми Абдусаттор. Санаи таваллудаш 5 сентябри соли 1968. Зодаи ноҳияи Восеи вилояти Хатлон. Миллаташ тоҷик. Маълумоташ олӣ. Оиладор. аъзои раисати олии ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ. Бобоев Абдусаттор ҳамчун яке аз ҷонибдорони ашадии зӯран тағйир додани сохти конститутсионӣ ва узви ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ дар кӯшиши табаддулоти давлатӣ аз ҷониби хоини миллати тоҷик Назарзода Абдуҳалим ташкил карда иштирок намудааст. пас аз шикасти хиёнат, Бобоев бо ҳамроҳии ҳаммаслаконаш аз Тоҷикистон фирор карда дар ҷумҳурии Лаҳистон сукунат мекунад. бо мақсади рӯпӯш намудани ҷиноятҳои сангини содирнамудааш ва худро сарсапурдаи миллат намоиш додан, бо дастур ва маблағгузории роҳбари ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ Кабирӣ сомонаи иғвоангези Зиндониён.комро таъсис дода. дар он ҳаммаслакони ҷиноятии худро ки барои содир намудани якчанд ҷиноятҳои мудҳиш бо ҳукми суд маҳкум гардиданд, қурбониҳои сиёсӣ намоиш медиҳад. дар асл барои Бобоев Абдусаттор мақсади асосии пайвастан ба ин ташкилот маҳз судҷӯии молиявӣ буд. солҳои 80 Абдусаттор ба хулосае меояд ки мулогароӣ кори хеле фоиданок будааст. тарзи ҳаёти муфтхӯрӣ чунон ба Бобоев одат мешавад ки худро як рӯз муруди ин эшон ва рӯзи дигар шогирди дигарӣ эълон мекард. чун аз илму дониш фарсахҳо дор мешавад, диплом намегирад, вале ришро ҳамчун суннати муфтхӯрӣ ҳама вақт бо худ доштааст. ӯ дар қабати комиссияи оштии миллӣ нақши долягир ва вазифа тақсимкунандаро дошт. ин гуна ашхос ҳеҷ гоҳ мавриди эътимод нестанд, чунки ҳам дар наъл мезананд ва ҳам дар пошна. фардои қиёмати ин гуна ашхос номаълум ва маҷҳул аст. нисбати Бобоев Абдусаттор Хоҷаевич 20 январи соли 2016 аз ҷониби прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон бо моддаи 307 прим 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ таҳти рақами 5129 оғоз карда шуда, ӯ дар кофтукови расмӣ эълон гардидааст. шуруъ аз соли 2018 ғамхории молиявии хадамоти махсуси кишвари маълум барои тақвияти муборизаи иттилоотии ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ
дучанд гардид, ки он идомаи татбиқсозии барномаи ихтилофандозии соли 2016 таррезӣ намудаи кишвари ба мардуми Тоҷикистон маълум мебошад. аз ҷониби ин кишвар барои амалисозии ин барномаи моҷароҷӯёна беш аз $6 миллион амрикоӣ равона сохта, онҳоро дар самтҳои зерин истифода намуд. ташкили радио ва телевизион, маблағгузорӣ беш аз $2 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, тақвияти фаъолияти бахшҳои ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ дар кишварҳои аврупоӣ, маблағи умумӣ беш аз $3.1 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ҷалби ташкилотҳои ҳомии ҳуқуқи башар, пардохти ҳаққи хизмати ҳимоятгарон, ҳамагӣ $1.5 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. фаъолияти таблиғотӣ ва зидди ҳукуматии ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ асосан тариқи интернет ба роҳ монда шудааст. сомонаҳои Паёмнет, Восток Ньюс, Кимиёи Саодат, Озодаандешон пурра аз ҷониби кишвари ба мардуми Тоҷикистон маълум маблағгузорӣ мегардад. аз тарафи ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ дар яке аз ҷумҳуриҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо сарфи беш аз $15,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки аз тарафи хадамоти махсуси кишвари маълум ҷудо гардидааст, радиои интернетии Паём таъсис ёфтааст. меҳвари фаъолияти иттилоотии ин расонаро пурра таблиғоти мафкураи ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ва иғвоандозии мардуми осоиштаи кишвар ташкил медиҳад. ҳар рӯз дар асоси ҳангома вохима дар сомонаҳои интернетии Паёмнет, Ахбор.com, KSA.com, Наҳзат.org, Зиндониён.com, Озодаандешон.org, Восток Ньюс, Ислоҳнет, Рисолатиҷи.com, Перштудей.com ва видеоканалҳои интернетии YouTube, Facebook, Паём ТВ, Гурӯҳи 24 ахбори бардурӯғ ва аз ҳақиқат фарсахҳо дур нашр карда, аз лаҳзаи гӯё барояшон муносиб ба худ обрӯи хасакӣ ва таваҷҷӯҳи яклаҳзаина ҷалб мекунанд. миллати аз дасти ин гурӯҳи хунхор азияткаштаи тоҷик аниқ медонанд, ки онҳо кистанд ва ҳадафашон чист. додгоҳи олии Тоҷикистон 2 октябри соли 2019 Кабирӣ, раиси ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ дар ғайбаш аз рӯи 16 моддаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳкум кардааст. Кабирӣ аз ҷумла дар содир намудани ҷиноятҳои мутобиқи моддаҳои 107, одамкушӣ дар ҳолати аз ҳадди мудофиаи зарурӣ баромадан, 189 барангехтани кинояи адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ, 199 тасарруфи яроқ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш, 195 ғайриқонунӣ соҳиб шудан, ба соҳибияти каси дигар додан, нигаҳ доштан, интиқол додан, гирифта гаштани яроқ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш, 306 бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият ё бо зӯроварӣ нигоҳ доштани ҳокимият, 313 исьёни мусаллаҳона, 307 даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар моддаҳои кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста мешавад. Кабирӣ барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ва террористӣ ба рӯйхати кофтукови сохтори минтақавии зидди террористии Созмони ҳамкориҳои Шанхай ҳамчун террористи рақами 1 бо аломати сурх ворид карда шудааст. Кабирӣ на фақат ба ватану миллат хиёнат кард, ӯ ба ҳаммаслаконаш низ хиёнат кард. чунончи узви раёсати олии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ Зарафор Раҳмонӣ дар мусоҳибаи худ гуфтааст, аксари ақрабои Кабирӣ ҳоло дар Аврупо ҳастанд ва бояд иқрор кунам, ки роҳбари ҳизб Кабирӣ ба мо хиёнат кард. ӯ медонист, ки моро боздошт мекунанд ва барои халосии мо коре накард. ӯ то тавонист хешу ақрабои худро аз кишвар берун кард ва ҳатто хоҳарашро ҳамагӣ чанд рӯз пештар бароварда буд. ӯ медонист, ки моро барои ҷиноятҳои содир кардаамон таҳти роҳбарии Кабирӣ ба ҳабс мегиранд. чуноне ки дар урфият мегӯянд, шаҳдро ки хӯрдӣ, заҳрашро ҳам хоҳӣ хӯрд.
расонаи бонуфузи хабарии олмон Эбен Зейтинг Мюнхен бо истинод ба сомонаи сохтори минтақавии зидди террористии созмони ҳамкориҳои Шанхай аз 29 январи соли 2016 хабар медиҳад ки дар мувофиқат бо низомнома оид ба феҳристи ягонаи созмонҳои террористӣ, экстремистӣ ва ҷудоихоҳ ки фаъолияташон дар қаламрави давлатҳои узви созмони ҳамкориҳои Шанхай манъ аст, ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон таҳти рақами 70 ба рӯйхати ташкилотҳои террористӣ ворид карда шуд ки бо 3 забон русӣ, хитоӣ ва англисӣ дарҷ шудааст. ҳамчунин сохтори минтақавии зиддитеррористии созмони ҳамкориҳои Шанхай бо қарори худ таҳти рақами 473 аз 17 сентябри соли 2017 ахбори ҷумҳурии Тоҷикистонро нисбат ба ташкилоти террористии экстремистии ҳизби наҳзати исломӣ ба инобат гирифта, ба Кумитаи иҷроияи сохтор дастур дод ки дар якҷоягӣ бо мақомоти салоҳиятдори давлатҳои аъзои созмони ҳамкориҳои Шанхай баҳри пешгирӣ кардани фаъолияти ташкилоти террористии экстремистии ҳизби наҳзати исломӣ дар қаламрави давлатҳои аъзои созмони ҳамкориҳои Шанхай ҳамкорӣ намояд. қаблан ба ин рӯйхат чунин созмонҳои террористӣ ба монанди Алқоида, Доиш, Бародарони мусалмон ва ғайра номнавист шуда буданд. Маркази зидди террористии Иттиҳоди давлатҳои мустақил низ ташкилоти террористии экстремистии ҳизби наҳзати исломӣ ҳамчун ташкилоти террористӣ ва экстремистӣ ба махзани муштараки иттилоот дар самти мубориза бо терроризм, экстремизм ва ҷинояткории муташаккил ворид кардааст. касе ки ба иштибоҳ роҳ додааст, бахшидан мумкин аст, вале касе ки хиёнат кардааст, бахшидан нахоҳад шуд. рӯйдоду таҳаввулоти пурпечутоби ҷаҳони имрӯза, бахусус ҷангу нооромиҳои шадид дар манотиқи гуногуни олам, гуреза шудани миллионҳо нафар мардуми бегуноҳ, хароб гардидани садҳо шаҳрҳои ободу таърихӣ, осори фарҳанги ҷаҳонӣ ва шикастани пояҳои давлатдории баъзе кишварҳо бори дигар дастоварди ниҳоят пурарзиш ва бозёфти нодир будани истиқлолияту озодӣ, соҳибватанӣ ва сулҳу ваҳдати миллии мардуми Тоҷикистонро собит месозанд. аъзои собиқ ҳизби наҳзати террористӣ мусалмонанд, аз номи ислом гап мезананд. наҳзатиҳо зери шиорҳои исломӣ ба муқобили миллати худ ҷанги шаҳрвандӣ оғоз намуда, бештар аз 150 000 ҳамватани худро куштанд. баъди бозгашт ба Тоҷикистон боз садҳо нафар тоҷиконе ки ифтихори миллии мо буданд, террор карданд. агар коронавирус мардумро, одамизодро нашинохта бешуурона аз байн барад, наҳзатиҳо ҳар як тоҷикро шинохта, омӯхта, дидаву дониста кушта буданд. пас худатон аз рӯи инсоф қазоват кунед. кадоми инҳо хунхортаранд? намояндагони ташкилоти террористии экстремистии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ ё коронавирус? бо пуштибонии хоҷагони хориҷӣ ва бо истифода аз ноогоҳии шаҳрвандон мехоҳанд боз ҳадафҳои хешро дар Тоҷикистон амалӣ созанд. хиёнату кирдорҳои беадабона, зиёновар ва ноҷавонмардонаи собиқ ҳизби наҳзати исломиро таърих ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад кард. тафаккури мардуми тоҷик дигар он пиндори солҳои 90 асри гузашта нест. донишу малака, ҳуввияти миллии мардум боло рафта, ҷаҳонбинии васеъро касб намудааст. шумо аз заковату нерӯи ақлонии давлатдорӣ маҳрумед. дар 30 соли давлатдории миллӣ иштибоҳу найрангҳои собиқ ҳизби наҳзати исломӣ аз хотираҳо нарафтааст. бо ин ҳама хиёнату мардумфиребӣ ва дурӯғгӯӣ боз мехоҳед ки миллати тоҷик ба шумо бовар кунад. шумо ба бемории рӯҳиву равонӣ гирифторед. шояд пас аз ташхис аён гардад ки ба маризиҳои дигар ҳам мубтало бошед, ба мисли коронавируси асри 21. ягон амрикоӣ, турк, рус, олмонӣ, яҳудӣ, муғул касе ки набошад дар муносибат ба миллати худ
در لحظه مشکل صرف نظر از عقیده‌های سیاسی، دینی، مذهبی به این درجه بیننگی و بیناموسی پس نفرآمده است. این همان شعور تاریخی بی‌دولتی است. این ادامه همان عقیده‌های خائنانه وطن فروشی و غلامی بی‌شرمانه با شعورانه است. همینطور داعش و سابق حزب نهضت اسلامی در اصل یک تشکیلات بوده. طراحان و سپانسرهایشان و خواجگانشان یک است. مقصد، ایدئولوژی و طرز کارشان هم یک چیز است. این را در نظر گرفته دیگر فرقی ندارد که ما داعش گوییم، القاعده گوییم، باکو حرام گوییم یا حزب نهضت اسلامی. نامها گوناگونند اما فعالیت و ماهیت یک چیز است. یا دیگر فرق ندارد که بن لادن گوییم، مولا عمر گوییم، ابوبکر بغدادی گوییم یا کبیری. نامها فرق میکنند، جایها فرق میکنند، فرمها فرق میکنند، اما وظیفه ها، رول ها، خواجگان، سپانسرها یک است. بینندگان عزیز، واقع بینانه باید بها داد که مردم شریف تاجیکستان از امتحان سنگین تاریخ سربلندانه گذشته با مهنت و زحمت صادقانه و عزم و اراده قوی سرزمین اجدادی خود را صاحبی کرد و آباد و پیشرفته گردانید. در این زمینه باید اقرار شد که پیشرفت و دستاوردهای تاجیکستان صاحب استقلال در مدت کوتاه تاریخی محض وحدت تمام تاجیکستانیان امکان پذیر گردید. باعث افتخار است که دوران استقلالیت سبک، شیوه و اصول دولتداری ملت تاجیک را واقعیت بخشید. آن تمام پهلوهای حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، معنوی و مدافعوی را در بر می‌گیرد. مکتب دولتداری ملی سازمان یافت. برای جوانان کشور و نسل‌های آینده‌ای که به دنیا می‌آیند، دانستن این حقیقت بسیار مهم و ضرور است که جنگ شهروندی تاجیکستان محض با دخالت قوه‌های بیرونه و خیانت جانبداران آنها به خصوص نهضتیان تروریستی و روحانیان افراطی به وقوع پیوسته است. از این رو امروز ما باید حفظ ارزش‌های ملی و دولتی، جسارت، متانت و صداقت نشان داده فرزندان خود را در روحیه وطن پرستی و خودشناسی تربیت نماییم. زیرا حالا هم قوه‌های بدخواه به خصوص توسط شهروندان خود ما کوشش ناآرام ساختن دولت جوان ما را دارند. تاجیکستان همچون جزء جدا نشونده جامعه جهانی ایستادگی در مقابل تمام خطرهای گلوبالی، تهدیدهای بیرونه به وضع داخلی مملکت، با روحیه خودشناسی هر فرد، هویت ملی، صفت و محتوای جهانبینی هر یک شهروند وابستگی ناگسستنی دارد.